कल कांचनपुर साठ विधानसभा क्षेत्र के तिपरामौथा ब्लॉक कमेटी के अंतर्गत दास्ता गांव में एक मेगा जॉइनिंग प्रोग्राम का आयोजन किया गया। उपस्थित थे टीटीएडीसी चेयरमैन जगदीश देबबर्मा, तिपरामौथा केंद्रीय समिति के प्रेसिडेंट बीके रांखल, तिपरामौथा धलाई जिले के प्रभारी रतीश त्रिपुरा, तिपरामौथा के वरिष्ठ नेता फिलिप रियांग, ब्लॉक प्रेसिडेंट उमाशंकर रियांग, तिपरा यूथ फेडरेशन प्रेसिडेंट फिरोज कुमार रियांग, तिपरामौथा ब्लॉक सेक्रेटरी दर्शन कुमार रियांग, तिपरा यूथ फेडरेशन सेक्रेटरी प्रॉमिस रियांग और जिशायो रियांग, टीडब्ल्यूएफ प्रेसिडेंट बाहिनी रियांग समेत अन्य। इस बैठक में सीपीआईएम और बीजेपी छोड़कर कई मतदाता तिपरामौथा में शामिल हुए। सीपीआईएम के वरिष्ठ नेता शांति चकमा, शांति जॉय चकमा, खोजा मोहन देबबर्मा, रंजीत कुमार रियांग की पहल से 86 परिवार के 228 मतदाता सीपीआईएम बीजेपी छोड़कर तिपरामौथा में शामिल हुए। उनका स्वागत किया पार्टी के वरिष्ठ नेता बीके रांखल, जगदीश देबबर्मा और कांचनपुर तिपरामौथा के सदस्यों ने। अच्छा तिनी ब्रह्मनांग तिनी Cpim ni purbe ni tangsung palrono tini tipramo je phaye tini ni mega joining program nang je phaye tipramo thawa tini bromnang hukra tini president bromnang tini party president bromnang Bijay Kumar Rangkhol ake bromnang tini sar Jagadish Deborma brang ya o tingnang phaye mo thana tipramo thana hamye phaimo abono tuye sa sakle gari nang je leadership ngi tini je phaktaro okay bodi si chongkhe China tumi kau ke sare ha China ni chongkhe triprao tu ke triprao khatung ke triprao no chini bo thang ha hing mani lamano chong utar khenai thang ni no chong sipen no yaw ye phai ha bo san jar no kes postpone in netityo phai min nang tini leadership ngi tuite phai ne netityo ke poila khang khodomon Santilal Ranjit Riang Santi Joy Santilal Horendra Chakma umsa family ni total umsa butar tin phai mi ro tipramo thousand ke phai mo একাত্তর পরিবার প্রায় 200 কাছাকাছি no আর 200 লেখা ya কাছাকাছি Cpim ni sro de nang je final to Cpim কয়েকজন তো বিজেপি নি ব্রাউন পাসু বাতাল খিয়া ঠিক আছে আচ্ছা বরম গনাং তিনি মেগা জয়নিং প্রোগ্রাম Kanchanpur 60 constituency ni bisingo khobjak tini norok manjak phaika o mega joining program no to ye kisa nin thani kok khana mu tini tipramo ni president taro chairman ADC tai boroi mothani okraja tai siklaro botomo tini oro chung ai manjak kha je number ogla angklai salia oro tini loge ai manjak kha tini mothao जे फाइनाइ ब्राउनी के चाम अबो आंग ताइ हिलिया ब्राउनो जों तिप्रामो थाउङै जों जों बाखातै ब्राउनो जों नामसगो एवं ब्राउ ताबक चिनि इफेक्टिव ब्राउ कर्मी नेतृत्व मारिनाय एवं अरनि जतने तिनि तिप्रामो थानि नेतृत्व डिस्ट्रिक्ट ब्लॉक ताइ जोनल सब जोनल जे विभिन्न कमिटी नि okra chakra tongnai ADC ni jotono bangsa koksawi khna sanani muchungo je barabo nung ang haitoino brauni treatment chungma khainai kuno jagat barau humiliate ongyatoi ebong nung bo angbo chung jotono kaisa family chung je no kaisa bo jorate bisa walai pun mano ai pun chung poribar no le kak maiya chini joto poribar ni borok haitoi tini ang triple ni president ong brauno amoi nachago ya ma asumno thank you acha please kisa sir acha borom galang chini ADC ni chairman borom galang sir bisa nini tipra government je BJP government chini borok ni budget kom chuno ADC hapangno rimani bisingti bai ek bosor chini ADC hapang rok belai chini samu hamkrai khaika khai tabuk phainai salo chongkisa khlamani je ADC proshashan ni bisingtiyo je loan rok rijak manno toyo abno kisa sakta loan rok rijak na himani am pilanu saka ADC proshashan limited financial capacity limited administrative power aboni bisingo pano
जों बाजेट रहमानी त्रिपुरा हास्टेनो 5,548 crores किंतु स्टेट गवर्नमेंट 4,000 एबव काट छाट खाई जोंनो ओनली 619 crores से खाई अबनी बिसिंग पानो जों नुखा दिनै गोबांमा बेकार जुबक गाबो बेकार जुबक आमन खाय बांखा हायर एडुकेटेड मास्टर डिग्री इंजिनियर बेकार डाक्टर बेकार भेटेनारि साइंस बेकार नार्सिंग फरायनाय बेकार बरंनो जों दाबो गोबां मथाके रिमाय फानो साइचुं नै याकनो बासानो नै बागै सेल्फ एमप्लॉयमेंट नै बागै एडिशनल रिसेंटली बरंनो जों किसा लोन होनानै व्यवस्था सिजनखौ खायजा कसने दिखिंति बन परे जों तिनि त्रिपुरासा शिक्षित बेकार जुबकरनो नियर अबाउट 5,000 कम्पिउटार भैया फाना हनै वान सुबजाक तिनि अनएम्प्लॉयड बेकार रखनो जों आमतिनो ऑटो रक रुई फानो एडिसी प्रशासन থেকে बिनि फैमिली वर्क किसा अर्निंग खायनानि व्यवस्था उंथुं हनै जों वान सुबैतो त्रिपुरा थानी 60 कन्स्टिट्युएन्सी नि त्रिपुरा थानी वारियर रत्न एज ए नं पार्टी नि बरम हक्राम गई कैसा चेयरमैन गई तम कक कचन मुचुं अरनि वारियर सपन आं 60 कांचनपुर असेंबली सेगमेंट नि ऑल वारियर्स ना अबनो कक कचन मुचुं दिनै अरो जोंबाय गोदाल फायनाय दिनै गोबांमा पिआर सं टिचिं सं पुरनो हामाय बाया फरो आनि मेसेज संनाय पर्सनली फानंतों त्रिपुरा मथनि फानंतों जों कन्स्टिट्यूशनल जे डिमांड सेपारेट स्टेट ग्रेटर त्रिपुरा लैंड अबनो कारै जों थांमाया ग्रेटर त्रिपुरा लैंड अचीवमेंट मा खायनाय ग्रेटर त्रिपुरा लैंड अचीवमेंट खायनायनि थाखाय 60 कांचनपुर दिनै दत्त त्रिपुरा मथा वाइटिए टीडब्ल्यूएफ नि वारियर्स ना नायचकाय सामुं खायदि होनै आं बरनो चबानि कजमा मुचु हामबाय सर এতে আমি ত্রিপুরা মতার বর্তমানে জয়নিং সভাত জয়নিং করিলাম এবং আমি দীর্ঘদিন ধরে সিপিএম সংগঠনত বহুদিন ধরে আমি হামগুলি যাই এবং আমার যে ট্রাইবেলর যে উন্নয়ন যে হামগুড়িবাগ সেনতে আমি সে ত্রিপুরা রাজার পুতুল কিশোর দেবমায়দু আমি হচ্ছে তাইও হামগুড়িবাগতে ব্যাকুনে মিলি নেই আমার যে 40 ফ্যামিলি চাকমা এইভাবে আমি তাইত হামগুড়ি বাড়তে তার যে নিয়ম নীতি গম পেনে সেনত টেবিলে তারে এতে আমি তার যে সমর্থন জানালাম বা তার যে জয়নিং রইলাম কারণ বিভিন্ন ধরনের আমি সিপিএম সংগঠন অনেক বছর ধরে রইলাম কারণ সিপিএমে আমার ট্রাইবেলতে অনেক দিন থেকে হামনা করে আমার ত্রিপুরার যে জনজাতি গোষ্ঠী এখন সে জনজাতি গোষ্ঠীগুলোতে অনেক সিপিএম সরকার হোক কংগ্রেস সরকার হোক বিজেপি সরকার হোক অনেক দিন আমার ট্রাইবেলরে জনজাতি গোষ্ঠীগুলোর দাবি তৈরি আমার এখন সময় উন্নতি হইতে চেষ্টা নকরে এবং সেই কারণে আমি হচ্ছে সিপিএম সারি নেই বিজেপি সারি নেই এসে আমি হচ্ছে ত্রিপুরা মতাত ত্রিপুরার যে মহারাজার যে পদ্ধতি আইডিওলজি যে কোম্পানি আমি তারা হচ্ছে জয়নিং রইলাম তার সমর্থনে তার পক্ষে আমি হামগুড়ি বাড়তে সেতে আমি তার হচ্ছে সমর্থন সভা করে নিয়ে জয়নিং রইলাম। আচ্ছা দাদা আপনার নাম? শান্তিজয় চাকমা। আপনি সিপিএম এর কোন পদে আসলেন? সিপিএমে আমি সিপিএমত আমি অঞ্চল সম্পাদক এবং বিভাগীয় আমি জিএমপি মেম্বার। ঠিক আছে, ধন্যবাদ।